Hi, good morning, my student. How are you? I hope you are in good condition and ready to online class. Before I explain the material, I will tell you first about the rules, limitation, and outline of English learning process for 7th grade, semester 1, 2020 to 2021 academic year. Oke, sebelum saya memulai materi, saya akan menjelaskan bagaimana peraturan, pembatasan, dan garis besar apa yang akan kita pelajari dalam semester ini. Oke, pertama, first, apa yang kita bahas dalam video ini? The learning agenda of this video. First, introduction. Second, learning process. 3. Minimum learning mastery criteria. And the last is rules. Okay, from the first introduction, let me introduce myself. Hi, how are you? Today I want to introduce myself. My name is Maria Iska Danuasri. My nickname is Iska, I-S-K-A. I am from Surakarta. I live in Surakarta. I am 30 blah 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 years old because I'm old enough. I'm ashamed to tell it. And then I am a teacher. I am a teacher at SMPN 23 Surakarta. I teach English for 7th grade from A to E class. Oh, that's all my introduction. Thank you for listening to me and bye. That's my introduction. Okay, let me tell you again. My name is Maria Iska Danuasri. Nickname, you can call me Miss Iska or Bu Iska. I teach English of 7th grade from A to E class. Next, this is my YouTube channel. I will upload my material on my YouTube channel and you can watch it there. Don't forget to subscribe, like, and comment. To share it too, okay? Next, my Facebook is Maria Iska. You can follow me there. And next, my Google account. My Google account is mariaiska23@gmail.com. You can send email to me. Next, my Instagram at Maria Iska 2. You can follow me there. You will know about my daily activity. I will upload my video or my photo there. That's my introduction. Next I will tell you about the minimum learning mastery criteria. What is minimum learning mastery criteria? Minimum learning mastery criteria is KKM. Jadi English minimum learning mastery criteria is 75. Untuk pelajaran bahasa Inggris, KKM kita 75. Begitu ya. Kemudian assessment itu penugasan. Ada dua bentuk penugasan nanti. Pertama knowledge and the second is skill. First, knowledge is pengetahuan. Penugasan bentuk pertama nanti dalam bentuk pengetahuan. Itu tes tertulis. Saya bisa membagikan Google Form kepada kalian dan kalian nanti akan menjawabnya di sana. Kemudian skill. Skill itu kemampuan. Saya ingin mengetahui kemampuan kalian ketika belajar bahasa Inggris itu meningkat apa tidak. Nanti kalian mengirim video dari beberapa tugas. Seperti itu. Kemudian final score or report card grades. Final score or report card grades itu nilai akhir kalian. Nilai akhir kalian itu diambil dari 20% assessment, 20% daily test evaluation, 20% midterm test, and 30% from semester test. Assessment itu penugasan. Data ini diambil 20%-nya itu dari tugas, 20%-nya kemudian dari jenis ulangan harian, kemudian 20% dari tes mid semester, kemudian 30% dari tes semester. Seperti itu. Jadi kamu harus mengerjakan tugas. Selain itu harus selalu datang atau join the class. Oke. Next, learning limitation. Ini pembatasan materinya. First, what we will learn in this semester. Apa yang kita pelajari dalam semester ini just 2 chapter. Chapter 2 and chapter 4.
chapter itu bab. Kita akan hanya belajar bab 2 dan bab 4. Okay, I will tell you the limitation of the chapter 2. Chapter 2, this is me. What we will learn in this chapter, apa yang akan kita pelajari in this chapter. First, our identities. Next, our hobbies and what we like. The next is the members of the families. Apa yang akan kita pelajari itu identitas kita, hobi kita, dan apa yang kita sukai. Kemudian the members of the family, itu anggota keluarga. Oke, learning prosesnya. First, I will explain and give material about the identities, include about vocabulary, spelling name, and etc. And the second, I will explain and give material about hobbies, what we like and dislike. Like itu apa yang kita sukai, dislike itu apa yang tidak kita sukai. Next, the last material on this chapter is explain and give material about the members of family. Saya akan menjelaskan materi tentang anggota keluarga. Lah, penugasannya ini terdiri dari ini. Banyak ya kelihatannya ya. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya nanti sedikit kok. Tugas kita terdiri make personal introduction. Kamu nanti akan membuat introduction pribadi kamu, memperkenalkan diri kamu secara pribadi. Kemudian make personal identity card, membuat kartu identitas sendiri. Kemudian make dialogue about introduction, membuat dialog tentang perkenalan diri. Kemudian spelling name itu mengeja. Selanjutnya assessment, penugasan dari semua kriteria yang ada itu. Selanjutnya number 2, hobby, like and dislike. Kemudian tugas dari hobi, like and dislike itu pertama vocabulary mastery. Saya akan memberi kosakata pada kalian dan kalian menjawabnya. Selanjutnya make dialogue about hobby, what we like and dislike. Kemudian membuat dialog tentang hobi, apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Terakhir adalah penugasan untuk materi tentang hobi, like and dislike. Selanjutnya number 3, family members itu akan 2 penugasan, hanya vocabulary mastery berkaitan sama kosakata berkaitan sama anggota keluarga, kemudian assessment, penugasan seperti itu. Terakhir, tugas terakhir itu daily test, ulangan harian kalian. Begitu. Selanjutnya next chapter 4. Chapter 4, the title is This is my world. Again, this is my world. Ini duniaku. Lah, dalam ini duniaku, saya akan merangkan tentang hal-hal di sekitar kalian, benda-benda di sekitar kalian. Jadinya utamanya tell and explain the things, building and animal around us. Kita akan menjelaskan tentang benda, kemudian bangunan-bangunan, kemudian hewan-hewan di sekitar kita. Learning prosesnya cuma ada, kelihatannya di sini hanya ada 2 garis besar, tapi sebenarnya chapter 4 itu banyak sekali materi. Kamu nanti bisa coba lihat-lihat di buku paket kalian. Oke, learning process. First, explain and give material about the things around us, include room, public space, and animals. Jadi saya akan menjelaskan atau memberi material tentang benda-benda sekitar kita, termasuk ruangan, termasuk tempat-tempat umum, dan hewan-hewan. Selanjutnya, explain and give material how make description text about things around us. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan dan memberi material bagaimana membuat teks deskripsi tentang benda-benda di sekitar kita. Seperti itu. Assessmentnya aja 4, tapi lihat aja nanti. First, assessment vocabulary mastery test tentang kosakata, tes kosakata. Kemudian mention things in house and count it. Sebutkan benda-benda dalam rumah kamu dan menghitungnya. Kemudian contohnya ya, rumahku ada beberapa ruangan, ruangannya ada berapa, dihitung jumlahnya ada berapa. Kemudian rumahmu punya tanaman, dihitung tanamannya berapa, kayak gitu. I have 3 mango tree. Aku mempunyai 3 pohon mango, pohon mangga. Selanjutnya make description text, membuat teks deskripsi. Terakhir daily test evaluation. Kemudian
Apa itu? Ulangan harian. Selanjutnya I will tell you about the student rules. Aku ingin mengatakan pada kalian tentang peraturan murid di kelas bahasa Inggris ini. First, student must attendance or join the learning process. If cannot, give the reason. Jika tidak bisa, beri alasannya. Second, student must all do the assessment that teacher give. Murid-murid harus mengerjakan tugas-tugas yang guru berikan karena nilaimu hanya dari situ. Selanjutnya, 3. Student must follow the online rules. Murid-murid harus meratuhi peraturan daring ini. Yang pertama, be respectful. Second, be aware with your language. And then be careful with your humor. What's your grammar? Don't post and share inappropriate material. Sorry, I forget to write down the materials. And then be forgiven. The last, read and listen your teacher instruction carefully. Ini sudah saya jelaskan di grup GCR kalian. Jadi, peraturan ini. Next, teacher rules. Gak hanya kalian yang punya peraturan, guru juga harus mematuhi peraturannya. Peraturannya yang harus guru lakukan, yang harus saya patuhi, yaitu first, teacher must attendance or join the learning process if cannot give the reason. Jadi saya juga harus bergabung dalam kelas. Jika saya tidak bisa, saya akan memberi alasan kalian lewat WA group. Selanjutnya, teacher must explain and give material. Kalau kalian harus mengerjakan tugas, jadi saya harus menjelaskan dan memberi material supaya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian, teacher give the assessment. Guru memberi tugas. Next, number 4. Teacher must answer the question from the student which relate with their lesson. Guru harus menjawab pertanyaan dari murid-murid berkaitan dengan pelajaran. Jadi, kapanpun kalian ingin bertanya, pasti Mrs. K jawab. Gitu ya. Tapi yang berkaitan dengan pelajaran, kalau tidak berkaitan dengan pelajaran tidak saya gagas. Oke, kapanpun, asalkan saya belum tidur saja pasti saya jawab. Kemudian number 5, teacher must follow the online rules. Selain kalian yang harus mematuhi, saya juga harus mematuhi. Saya juga harus menghormati kalian, saya juga harus hati-hati dengan bahasa yang saya pakai. Kemudian saya harus hati-hati dengan candaan saya. Kemudian saya harus hati-hati dengan tata bahasa saya juga. Saya juga tidak akan mengepost atau share hal-hal yang tidak sepantasnya dan memaafkan. Apapun yang kalian lakukan pasti Mrs. K maafkan. Tapi setelah dimaafkan, you must be a better person. Setelah dimaafkan, kamu harus menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Next, all of learning process is done by online. Semua pembelajaran dilakukan secara daring. Okay? Next, and that is my last slide. Thank you for listening to me. See you on the next meeting. See you on the next lesson. I will give you the lesson. Bye. See you guys.